Okay, today I would like to talk about nature of business. Ya, jadi hari ini saya mau menjelaskan secara singkat karakteristik bisnis ya, bisnis yang akan kita temui dalam entrepreneurship atau kewirausahaan. Okay. First, I would like to refresh what is entrepreneurship. Nah, entrepreneurship basically about how we as business owners or as entrepreneur to innovate, organize every aspect or resource that we have to create value by creating USP or unique selling point. You will be heard about this term a lot in the next semester, unique selling point. Mungkin ada beberapa yang sudah paham ya, unique selling point ini bisa kelebihan, bisa keunikan dari produk atau service yang kita sediakan untuk pelanggan. In order to gain profit, to create growth, to maintain uniqueness, and keep on processing. Ya, so we create value untuk mendapatkan keuntungan, untuk menciptakan pertumbuhan, untuk mempertahankan keunikan, dan untuk tetap berproses. Nah, jadi kunci dari kewirausahaan sebenarnya ada di sini ya, proses, Mas. Determination, we keep on going no matter what, even though we got beaten once or twice. The main key to become entrepreneur is determination, keep on going ya, keep on processing. Or simply we can understood entrepreneurship by this definition: creating value and growth by fulfilling customer needs through innovation and uniqueness. By stop innovating, that would be the biggest challenge of entrepreneur ya. Dengan berhenti berinovasi itu adalah tantangan terbesar dari pemilik bisnis sebenarnya. Untuk itulah sampai sekarang itu kan kita akan tetap menemui pembaruan ya, semacam updating untuk Mbak Mas yang misalnya pakai aplikasi Gojek gitu kan. Semakin ke sini makin banyak fitur yang bisa kita nikmati. Nah, ini adalah kunci dari sebuah bisnis. Terus berproses, terus beradaptasi, terus berinovasi. Oke. On this course, I would like to briefly maybe discuss with you about innovation and maybe introduce startup business management ya. As you all know that startup is now become quite a business trend in Indonesia. Maybe it set back from 2015 ya. We've known startup but not as massive as today. Jadi kalau Mbak Mas sudah pernah dengar sebelumnya ada pendekatan pengelolaan bisnis yang bentuknya nanti startup gitu. Sebenarnya ini kita sudah dengar istilah ini cukup lama ya, mungkin 5 tahun ke belakang. Tapi memang perkembangannya cukup masif. Kenapa masif? Karena sebenarnya modalnya, modal pokoknya hanya satu ya, yaitu teknologi internet berbasis pada itu. Kemudian dukungan finansialnya tidak perlu terlalu besar, tidak seperti bisnis yang kita temui yang sudah sustainable sekarang ya. Misalnya Mbak Mas ke mall, kemudian lihat ada outlet Starbucks di situ. Nah, ini kan Starbucks itu kan modalnya besar karena dia harus they need to set kios ya, physical kios or physical outlet for their consumer to come in and enjoy their products. They need to purchase espresso machine, ya, yeah, and it's usually very expensive.
Jadi startup ini agak beda, Mbak Mas. Mungkin basisnya adalah teknologi internet dan modalnya tidak harus milik sendiri, bisa dari investor, dan tidak perlu modal yang terlalu besar gitu ya. Entrepreneurship also allow us to build job opportunity ya for our surroundings. Oke. Nah, so ya kembali ke bisnis ya. Bisnis ini sebenarnya apa sih, Mbak Mas? Seperti yang ada di layar ya. Saya mau menekankan di sini. Business can be privately owned, non-profit, or state-owned. Jadi bisa dimiliki oleh perorangan. Bisnis yang mungkin terlihat seperti tidak mencari keuntungan gitu ya, atau non-profit, atau dimiliki oleh pemerintah. Nah, if it is owned by the government or state-owned ya, here usually we know it as badan usaha milik negara or BUMN. If it is privately owned, we can witness several examples. For example, several example. Misalnya ada UKM, ada UMKM. Nah, ini kalau istilah populernya small business enterprise ya, or small and medium enterprise. We know it as SME. I wrote this on chat ya, so you can check it for yourself. Nah, ini kalau oke. Kemudian yang non-profit ini NGO biasanya. Yang private atau yang pemerintah. Okay. From this definition, I would like to break down one by one the elements of business. We analog business like a living mechanism ya. Jadi saya menganalogikan bisnis di sini seperti makhluk hidup gitu. Kalau kita itu kan punya sistem saraf ya. Business they have management system to organize every resource that they have to produce goods or services with the capital or money or assets or resource that they already own ya. Jadi pada dasarnya bisnis ini adalah sistem yang menggerakkan semua aset, bentuknya bisa uang atau modal atau sumber daya lain ya, yang bisa dipindahkan atau tidak untuk apa, memproduksi goods, produk atau services atau service. Jadi sebenarnya cukup sesederhana itu sih, Mbak Mas. The second elements of business would be investments, customers. We convert it to sales ya, and then eventually we will collect profit or we will gain profit. Jadi supaya bisnis itu bisa berjalan, yang pertama dan yang paling utama kita butuh investasi. Nah, investasi ini bisa dari diri kita sendiri atau bisa dari investor. Seperti maybe if you can remember at our first meeting ya, I briefly explained to you about angel investor ya. That would be one type of all investor ya. And then from this investment, we need to market our product and services to fulfill customer needs, to increase our sales for the main purpose of gaining profit ya. Jadi dari investasi kemudian kita bisa menumbuhkan bisnis ya, misalnya
beli mesin kopi baru, atau kita hire influencer untuk salah satu campaign gitu ya. Nah, ini sebenarnya untuk apa toh? Untuk menarik customer lebih banyak, untuk meningkatkan sales. Nah, tujuan akhirnya adalah memaksimalkan keuntungan. Nah, gitu sih kurang lebihnya ya. Okay, this would be the same as I explained earlier from the business element, the first and the second. Before we continue, I would like to highlight the last part of this slides or diagram ya, the business background and business projection. Nah, jadi gini Mbak Mas, sebelum kita memulai bisnis itu untuk up and running gitu ya, untuk bisa beroperasi, lebih dulu kita harus mendata aset apa yang kita miliki kemudian. And for the upcoming 5 years, for the short-term business objective, we need to project how are we going to grow our business. Nah, jadi misalnya nih, kalau Mbak Mas nanti, misalnya selepas dari UMY itu kemudian berencana punya bisnis gitu ya, Mbak Mas minta bantuan dana ke investor. Yang akan mereka tanya apa? Business projection. Jadi proyeksi ke depan, misalnya katakanlah dalam 5 tahun ke depan ya, itu untuk jangka pendek. Itu pertumbuhan yang bisa diwujudkan itu sebesar apa? Nah, ini ukurannya dari aset awal ya. Misalnya aset awal, contoh nih kita hanya punya aset awal 50%. Nah, apakah nanti proyeksinya jadi 100%? Tidak ya. Pasti yang diinginkan sama investor itu 100 plus. Nah, di sini kemudian ada bedanya antara angel investor sama investor yang hanya berorientasi pada profit. When it comes to angel investor, they only need you to provide small percentage of profit, ya, not maximize percentage of profit. Jadi untuk angel investor ini biasanya mereka cuma butuh growth yang signifikan tapi tidak banyak. Nah, kalau yang investor yang murni berorientasi profit, maka mereka akan melipat gandakan aset yang ditanamkan. Nah, misalnya proyeksi bisnisnya jadi 5 tahun ke depan kamu harus bisa kasih aku apa ya, profit 250% dari aset yang kamu miliki sekarang. Nah, ini kan ya itu bedanya ya contohnya. Nah, according to Ministry of apa ya, pertumbuhan ekonomi mungkin ya, atau pemberdayaan masyarakat. Nah, I took this from goukm.id. According to regulation in 2008, we have several type of small and medium enterprises. The first would be micro enterprises. The asset maximized in 50 million rupiah, and the onset maximized in 300 million rupiah. Jadi kalau yang aset ini mereka apa ya, valuasi dari modal awalnya. Misalnya sewa ruko, kemudian kalau ini bisnisnya warung makan gitu ya, ada kompor, kemudian apalagi listrik atau mobil yang untuk angkut-angkut. Nah, ini asetnya maksimal 50 juta. Omset ini apa Mbak Mas? Ada yang bisa bantu saya? What is omset? It's profit, ma'am. What kind of profit, Mas? Like a clear profit that we got from our entrepreneurship. Clear, netto. Yeah, like net. Oke, it's sudah berada di jalur yang benar ya, Mbak Mas. Tapi kalau omset ini sebenarnya bruto, masih profit secara keuntungan belum dikurangi biaya operasional.
gitu kira-kira ya. Jadi nanti Mbak Mas fokus untuk mitra bisnis yang ini saja, yang mikro ya. Nah, kalau usaha kecil dan menengah, they already have quite sufficient asset to gain omset ya. Because we see here their target reach up to billion rupiah ya. So I need you with your group to focus on the micro enterprises. Okay. Here I will briefly explain about Indonesia SMEs. We have 4 types of SMEs ya. The first would be livelihood activities. Livelihood activities is easily founded in your surroundings and they basically sustain your everyday needs ya. Jadi untuk UKM atau UMKM ini itu ada di sekitar Mbak Mas dan mereka mensupport kebutuhan sehari-hari Mbak Mas. Contohnya warung sembako ya. And then next would be micro enterprises. Micro enterprises as explained here with craftsman characteristic. So we have culinary, craft ya. They focusing on crafting. Okay, yeah. As you can see here, one of the example is peci batik Joko Karyan. In Yogyakarta, we have quite well-known mosque yeah, because of the very wonderful management. Jadi di Jogja ini ada masjid, kalau untuk Mbak Mas yang mungkin belum pernah dengar ya, Joko Karyan ini cukup terkenal sebagai basis ulama yang punya nama di Jogja, and they are very well known with the big budget Ramadan program. For example, every day they provide for about 3,000 more or less takjil on daily basis in each Ramadan ya. Jadi ini Joko Karyan salah satunya terkenal, mereka setiap harinya bisa buat 3.000 packs takjil yang itu dinikmati oleh warga sekitar ya. And one of their neighborhood enterprises is known as this Peci Batik Joko Karyan, because this mosque is also having a program to educate community surrounding the mosque to develop their own business. Jadi salah satu program untuk Joko Karyan ini adalah untuk mengembangkan UMKM di sekitar masjid. This would be small dynamic enterprises. One of the coffee farmer that become a provider for Starbucks ya. Jadi ya Mbak Mas tahu kan di Indonesia ini single origin kopi itu banyak ya. Dan ini dikelola secara mandiri oleh petani-petani lokal. Nah, kebetulan salah satu petani lokal ini dikabarkan dia menjadi pemasok untuk Starbucks. Kemungkinan masih in context of Indonesia Starbucks ya. They provide the coffee bean that will be brewed or reproduced by Starbucks. Why we call this small dynamic enterprise? Because they have quite potential to develop into much bigger enterprise ya. Jadi small dynamic enterprise itu salah satu cirinya adalah mereka punya potensi untuk berkembang menjadi usaha masyarakat yang lebih besar
modelnya dan bisnis crew-nya. And last but not least, this would be the explanation of the earlier news headline I provide you as an example. This local coffee farmer came from North Sumatra, ya. Ternyata dia jadi provider ini Starbucks di Amerika. Nah, ya, maaf ini sebelumnya saya meng-underestimate si bapak ini. Ternyata dia provide biji kopinya akan sampai ke Amerika. Terus another example, the last example for the last type of enterprises would be fast-moving enterprises. The main characteristic for fast-moving enterprises would be they already quite familiar with digital technology, yeah. So they develop their business based on digital technology. It's quite different with the previous 3 enterprises we've discussed before, yeah. This enterprise is already quite familiar with digital technology, and I believe you've known better than I do, yeah. There are a lot of fast-moving enterprises out there, and I believe you have quite more broad knowledge about this. Jadi ini sebenarnya enterprise yang berbasis teknologi digital ya, Pak Mas. Tidak seperti 3 enterprise yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Saya yakin Mbak Mas punya lebih banyak contoh dari saya untuk yang ini. Misalnya apa ya? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Oke, Mas Rahman mungkin? Kalau clothing brand itu juga termasuk fast moving enterprise nggak? Coba diulangi, Mas. Clothing brand, kayak bisa baju. Bisa banget. Mbak Faza, Shiva mungkin? Do you have other example? Another example? Maybe Desak. Can you provide me with another example of fast-moving enterprise? Or anyone? Alifa, maybe? Another example for fast-moving enterprise? No? Delungga? Kalau misal kayak jualan tas itu fast moving enterprise bukan ya, Ma'am? You have brand name for specific example? Yes, I have a brand name By Friday. Friday, Indonesia. By Friday, yes. Oh, By Indonesian, Friday. By Friday. They sell a tote bag. Okay, based in which city? Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Oh, malah saya baru tahu. Punya temannya apa, Mbak? No, I found it on Shopee. Okay, I see. Yeah. Okay, thank you very much, Delungga, Rahman, and everyone. That would be another example for fast-moving enterprise. Yeah. Here I provide you with several examples that been done by Prodo. Yeah. I believe we have another 100,000 or maybe 1,000 of the similar business, shoe business, yeah.
They have their own official account in Tokopedia. They also having collaboration with Zalora. Usually Zalora offers to some of the brand, especially local brand. Would you be having special price campaign with us? Jadi kalau yang di Zalora yang saya tahu itu biasanya mereka punya penawaran mungkin di setiap bulan gitu ya, akan kerjasama dengan brand lokal yang mana. Kalau misalnya mereka punya pekan belanja gitu, misalnya special price di bulan Oktober gitu, atau kerjasama sama ini payment. Kalau yang Mbak Mas sering lihat mungkin ini ya, sama credit card yang diterbitkan sama BCA gitu, mereka bisa dapat tambahan potongan harga. Nah, ini biasanya kerjasama B2B, business to business collaboration ya. Oke. This would be the main difference from small scale business with entrepreneurial business. Small scale, they usually traditionally operated conservative approach ya. But when it comes to entrepreneurial, they starting from getting to know until very familiar with technology. Jadi perbedaan antara bisnis skala kecil itu biasanya belum terlalu mengenal teknologi digital, ya masih sangat konservatif. Kalaupun punya pembukuan itu, they having their own note manually, ya, they input it manually. Jadi yang bisnis entrepreneurial, mereka biasanya dioperasikan ya berbasis sesuatu yang inovatif. Misalnya mereka bisa punya pembukuan pakai aplikasi gitu ya, atau sudah kerjasama dengan Gojek Tech misalnya. Kalau Mbak Mas pernah lihat atau pernah baca, pernah beli ya lewat Gojek itu, terus kemudian diresip, itu biasanya kan dapat resip. Nah, di balik resipnya ada tulisan spots. Ada yang pernah lihat nggak? Di kertas resipnya itu ada tulisan spots. Nah, ini adalah penyedia layanan pembukuan yang itu bisa diakses ya. Kita bisa ngontrol dan kita biasanya dapat semacam mesin pembayaran yang non tunai dari spots itu. Okay, this would be the difference of SME and startup. I will explain our assignment for the next meeting. On 5th meeting, I will ask you to, bukan yang ini, sorry, bisnis model Canvas itu di pertemuan besok Mbak Mas, di pertemuan keempat. Jadi ini kita masih separuh jalan, tapi saya singkat saja ya. Okay, we have several types of entrepreneur, beginner, legacy, and nascent. I believe you know this person. It comes from the earlier days of him to construct or build his own business. He starts from catering business. You've known the brand from the boxes placed behind them. This would be him at the state of novice entrepreneur. Jadi ini pengusaha yang masih pemula gitu ya.
Bagi pengusaha pemula ini modalnya sudah cukup besar, ya, karena ya. The next would be habitual and entrepreneur. Yeah, we've known her before, long before he become one of the minister of Indonesia. She already had her own business, yeah, Susi Air. But basically, her business is developed starting from her own passion. Business about fishery, ya. Jadi memang Bu Susi ini kebetulan sekarang dia tinggalnya di Pangandaran, ya. Dia memang punya passion untuk mengelola atau mengembangkan bisnis perikanan yang skalanya masih kecil dan pengelolaannya masih tradisional. Jadi dia punya Susi Air ini sebenarnya untuk apa? Supaya mentransport produknya dalam keadaan fresh pada saat itu juga lebih cepat nyampainya dan lebih terjamin kualitas produk yang dia transportasikan. Jadi habitual comes from her habit to develop her own business, ya. And the next we have two types here, serial and portfolio. This would be serial entrepreneur. If you know, detik.com, yeah, is actually owned by this person. He is a senior journalist of Indonesia, and at one of the point of his time, he was become a CEO of Detik, that is merger with Transcorp. Nah, jadi pada suatu titik di kehidupannya, Pak Budiono Darsono ini pernah jadi CEO dari Detik yang join atau dibeli sama Transcorp. Nah, dari situ mungkin dia merasa idealisme untuk jurnalistiknya itu sudah terganggu karena kepentingan korporasi. Kemudian dia bikin sendiri, bikin baru gitu ya, Kumparan. And in the next semester, I believe if you would be seeing Mr. Fajar Junaidi as one of your course lecturer, one of his assignment would be you are publishing your writing on Kumparan, ya. Jadi nanti di semester yang akan datang kalau Mbak Mas ketemu sama Pak Fajar Jun itu sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah, tugasnya itu Mbak Mas publish tulisan di Kumparan, ya. Why we call this serial entrepreneur? Because he decide to move from one business to create another business, ya. Move completely. Rather different with portfolio entrepreneur. This person maintain his business, his several business, ya, at the same time. Jadi habis buka satu, kemudian buka yang lain tanpa menutup bisnis sebelumnya. Kemudian buka lagi gitu. Jadi portfolio. Jadi kayak kita nulis portofolio itu kan misalnya habis terlibat di proyek ini belum selesai, kita terlibat di proyek lain. Nah, bedanya di situ. Jadi pindah tapi tidak menutup bisnis sebelumnya gitu ya. And this came from several years back, ya. Him and his brother are having another collaboration with one of the MasterChef jury, ya. This would be their brand. Oke, nah untuk membedakan satu wirausahawan dengan wirausahawan yang lain, we have here they are divided by their working experience, their educational background, and history of entrepreneurial. Jadi untuk membedakan satu pemilik bisnis dengan pemilik bisnis yang lain itu bisa dari pengalaman kerja, bisa dari latar belakang pendidikan, bisa dari sejarah kewirausahaan di
keluarganya ya. This would be the previous CEO of Bukalapak. Before Bukalapak was merging with MTech Corporation. I believe you already know MTech Corporation is the one who own Liputan 6 and then Video. If you are familiar with video application in your gadget ya. Nah, jadi Bukalapak sebelum dibeli MTech, ini CEO-nya, foundernya sekaligus dia lulusan ITB ya. Kalau Mbak yang ada di kelas ini pernah dengar ada brand namanya Hitch Up itu ya. Nah, itu punya istrinya ini. Nah, kemudian sekarang Bukalapak dibeli sama MTech. MTech itu yang punya Liputan 6, terus kemudian ada Video juga. Next, this would be the CEO of Traveloka. I don't know if until today he still become a CEO because Traveloka is known as a decacorn startup that massively change their personals ya. Jadi saya nggak tahu apakah ini masih jadi CEO Traveloka karena Traveloka itu dikenal sebagai startup unicorn. Atasnya unicorn itu apa ya? Decacorn ya. Yang sering gonta-ganti personel gitu. Yeah. Okay. We have several unicorn and decacorn ya. Tokopedia ini 2017, ini belum saya update datanya, funded by Alibaba.com, and now we all know that Tokopedia is merger with Gojek Technology, and this would be the CEO of Tokopedia, and I believe until today he still become the big part of Tokopedia. He represent of Tokopedia himself ya. William Tanuwijaya, ini CEO-nya Tokopedia. Ini Tokopedia Growth, nanti bisa Mbak Mas baca sendiri. Kemudian ya ini Gojek, CEO-nya sudah ganti ya. Kevin, ada yang tahu CEO-nya Tokopedia? Gojek sekarang? Nggak tahu, oke, sama kalau gitu. Oke Mbak Mas, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Minggu depan, next week I will discuss with you about business model Canvas. But before I ended this discussion, I would like to remind you, you need to explore your surroundings to in search of object research for entrepreneurship course ya. Jadi sebelum saya tutup, saya ingatkan lagi Mbak Mas, silahkan eksplor di sekitar ya. Potensi yang bisa digali, misalnya pemilik usaha yang bisa bersedia diwawancara untuk jadi objek riset kewirausahaan ini. Gitu sih Mbak Mas. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan? Before I end this, if you have any question? No? Okay. Thank you all for joining me. And don't forget to mark your attendance for today's meeting. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. I'll be seeing you next week at the same time. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.